Magtaoning subject sa school. Ano? Sige, Pilipino, dumagaga na. Magtaoning Kakaisip ng tulos sila. May madali lang. Mag-shake! Matubangan pa mo doon! Oh, iba na. Ito na lang shape. Itong hugis pa gan. Circle. Si ate na lang muna. Oh, ate ha, magtao kay ate yun po. Magtao ning number 1, 2, 3, go! Okay. Okay, out muna ako mga bibi ko. Okay, ang paloy kay, Edwin. Edwin, hindi. Okay, subdikit ayo po. Pasan ng gana ha? Okay. Ready? Magtao ning pangaran ning hayop. 1, 2, 3, go! Okay, tama. Parehas baka ang sinabi ni Nando. Okay, dyan na. Sa grupo pa lang. Okay, hindi na ka kuya. Ay, duwa pa lang. Baka na. Ready? Ready na? Opo. Ready na? Opo. Okay. Magtao. Ning kulay. 1, 2, 3, go! Ah, late. Late si Kuya. Late. Okay, hindi naman nakita sa gilid. Oh, follow natin, Maru. Yan na! Yan na! Oh, sige, sabi ni Ate Ikay, magtao daan ng kanta sa TikTok. 1, 2, 3. Ano daw po? Ikaw, ano? Wala na si Ate Maru. Okay, hindi mo nakita. Basta pinasakitan ka mo na, Ate Ikay. Okay, next. Magtao ning Ano nagana kami? Hindi lang. Pati. M. Presidente ng Pilipinas. Yeah. Bongbong Marcos. Okay. Magtao ning uri ning kahoy. 1, 2, 3. Okay. Oy, okay yun. O, sabay sila. O, sige. Sige, hindi na ba? Aling doon nila eh. Ready? Ready ka na, Kuya Cyrus? Okay. Magtao ning pambansang bayani maliban kay Dr. Jose Rizal. Ready, get, set, go! Okay. Okay. Next one. Magtao ning presidente ng Pilipinas maliban kay Bongbong Marcos. Ready? Get, set! Get, set pa sana! Si Sara Duterte na. Okay. Next. Ano? Easy. President Okay. Magtao ning pangaran ning Gorang Serancho. Ready, get, set, go! Pero may dain. Okay na? Okay na, piran na to. May last pa? Okay, last pa. Dapat pa lang, okay. Ano eh? Anong iabot hindi? Ate Kai. Okay, easy. Magtao ning pangaran Ning Magayon Saranjo. Ready, get, set, go! Okay!